قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بزاري يمنا وكفلاتشن 58ኛ ክፍላችን ነው የሚሆነው። ባለፈው ትምህርታችን ላይ ስለ اسم الفاعل ነበር። وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا ሚለው ላይ ነው ቆማን የነበርነውና اسم فاعل እንግዲህ እንደ ፊዕል እንደሚሰራ ነው ያየነው። يرفع وينصب متعدي ከሆነ رفع ያደርጋል نصب ያደርጋል የሚለውን ስንማር ነበርና ግን ያን ለማድረግ اسم فاعل በአንደኛ ደረጃ ወዝኖቹ መታወቅ አለባቸው። እንግዲህ ፊዕሎች እንደሚታወቀው ከ3 ይነሳሉ፣ 6 ላይ ይቆማሉ። ፊዕሉን ثلاثي ፊዕሉን ሱዳስي 3 4 5 6 እስከ 6 ፊደል ነው። ከዛ በላይ ቨርብ የለም፣ ፊዕል የሚባል ነገር የለም። ኸይር። ስለዚህ የሱላስዮቹ ባለ 3 ፊደሎች ወዝናቸው ወይም اسم فاعل የሚባለው የሚመጣበት ፎርሙላ على وزن فاعل ነው። فاعل በሚለው ፎርሙላ ነው የሚመጣው። ተግባባን? لذلك ምንድነው ያለው እሱ وإن ذكرت فاعلا አላረ وإن ذكرت فاعلا أي اسم فاعل أو وزنا اسما موازنا على فاعل እንደማለት ነው። خير. ስለዚህ ضارب فاعل، ناصر فاعل، قاتل فاعل، قارئ فاعل، حافظ فاعل ናቸው። اسم فاعل ማለት ወዝኑ ከثلاثي ከሆነ በዚህ ነው የሚመጣው። طبعا የሙተዓድን ነው የምናወራው እናም በአብዛኛው የሚመጣበት ነው እንጂ ከዛ ውጭ اذا كان الفعل لازما فعل لازم ከሆነ لازم ማለት ተራማጅ ያልሆነ ግስ ከሆነ እንደዚሁም ደግሞ የሙተዓድም ቢሆን በሌላ የሚመጣበት ወዝን እንዳለው መታወቅ ያስፈልገናል። በተለይ ሰርፍ ላይ ነው የሚብራራው። እንደ ባቡ ነው የሚሄደው። ባቡ ፈዓላ፣ ባቡ ፈዒላ፣ ባቡ ፈዑላ ወስፋቸው ወይም اسم ፋዒላቸው የተለያየ ነው፣ ወዝኑ ማለት ነው። አሁን ፋዒል የሚለውን እሱ ጥቆማ ስላደረገን የሱን እናንሳ። ስለዚህ አላ ወዝኒ ፋዒል የሚመጣ ማለት ነው ባለ 3 ፊደል። የሌሎቹ ኢንሻአላህ ወደ አልፊያ ከፍ ወዳሉ ኪታቦች አላህ ብሎት ወደ ሰርፍ ደግሞ በእንቀራ ዛጋ መናየው ነው የሚሆነው። ሌላው የመዚዶቹ ነው። ባለ 4ቱ مثلا አክረመ ይክሪሙ ሙክሪም ነው የሚባለው اسم فاعل ሙክሪም። አየህ፣ ቃተለ ይቃቲሉ ሙቃቲል ነው የሚባለው። እንደ ሙዳሪኡ ነው ግን حرف المضارع ቦታ ላይ ሚመን መضሙማ ማምጣት ብቻ ነው። حرف المضارع ይጣልና ሚም መضሙም ታስቀምጣለህ እዛ ቦታ። ተግባባን? ሙክሪም مثلا እሱ ራሱ መትኑ ምንድነው ያለው መሰላችሁ? ሙክሪሙን ዑስማን وقل سعيد مكرم عثمان بالنصب مثل يكرم الضيفان يكرم ሙክሪም አንድ ናቸው። ልዩነቱ ምንድነው ካላችሁ ዩ ያለችዋን ሙ በሚለው መቀየር ብቻና ብቻ ነው። ኸይር። ስለዚህ اسم فاعل ከመዚዶች ከሆነ በሙዳሪኡ ፎርሙላ ነው የሚመጣው። حرف ሙዳራኢቱን በሚመ መضሙማ መቀየር ብቻ ነው። تقول مكرم مفرح مقاتل مقاتل منطلق مستخرج مستغفر مجتمع وهكذا. واضح يا جماعه؟ اسم فاعل وزنه እንግዲህ ይሄን ይመስላል።
ይሄ ብቻ ነው አላልኩም ግን ጥቆማ እንዳረኳችሁ ወደ አልፍያ ከፍ ወዳሉ ኪታቦች በመንማርበት ጊዜ አውዛኖቹን ሙሉ በሙሉ ምናቂ ይሆናል ኢንሻአላህ አብዛኛው ግን ይሄ ነው ሌላው اسم فاعل يعمل عمل الفعل ሲባል የፊዕልን ስራ ይሰራል ሲባል የራሱ ቅድመ ሁኔታዎች አሉት እንደው ማንኛውም اسم فاعل ይሰራል ማለት አይደለም ባጭሩ ሁለት ነገሮች ይሸርጣሉ ማለት እንችላለን ተግባባን ሁለት ነገሮች ይሸርጣሉ ማለት እንችላለን መስፈርት ናቸው አንደኛው ጊዜውን በተመለከተ لابد ان يكون بمعنى الحال والاستقبال አሁን የሚሰራ ወይም ወደፊት የሚሰራ መሆን አለበት خير مثلا انا ضارب زيدا غدا او الان አሁን ወይም ነገ future ወይ present ነው የሚሆነው past አይሆንም ተግባባን ማዲ አይሆንም ማለት ሳይሆን ማዲ ከሆነ አይሰራም ገብታችኋል ማዲ ከሆነ اسم فاعل بمعنى الماضي كهونه ያለፈውን ከሆነ ምንናገረው لا يعمل عمل الفعل ተግባባን فهو كما لو كان فعلا بينا የሚለው አያገለግልም እሱ ላይ ስለዚህ ماضي كمهو መጽዳት አለበት الشرط الأول إذن أن يكون بمعنى الحال والاستقبال تقول أنا حافظ القرآن الآن أو غدا قرآن አሁን ያሐፈዝኩ ነው ወይም ነገ ወደፊት መሆኑን ለማሳየት ነው እንጂ ነገ መሆኑ ግድ ነው ለማለት አይደለም ተግባባን خير ስለዚህ لابد ان يكون بمعنى الحال ايش والاستقبال ይሄ አንደኛው መስፈርት ነው ሁለተኛው መስፈርት ምንድነው لابد من كونه معتمدا على شيء من امور ከብዙ ነገሮች ከአንድ ነገር ላይ ተደግፎ መምጣት አለበት ምን ማለት ነው ከሱ በፊት መምጣት ያለባቸው ነገሮች አሉ አገባብ አለው اسم فاعل ማለት ነው ፈለግንበት ቦታ ላይ اسم فاعل አሰርተ መምጣት አንችልም ከሱ በፊት መቅደም ያለባቸው ነገሮች አሉ ከዛ ውስጥ ሙስነድ ኢለይህ የሚባል ነገር ተደግፎ መምጣት አለበት ሙብተዳን እንደማለት ነው ለምሳሌ ዘይዱን ضارب عمرا غدا زيد ضارب عمرا غدا انتبهتم زيد የሚለው ሙብተዳ ነው ضارب خبر ነው ضارب مسدر ነው زيد مسند ኢለይህ ነው عمرا مفعول به ነው عمرا የሚለውን ቃል ነስብ ያደረገው ማን ነው ካላችሁ ما الذي نصبه ከተባለ ضارب ነው هل استكمل الشروط نعم استكمل اعتمد على مسند ኢለይህ مسند ኢለይህን ተደግፏል زيد የሚለውን ሁለተኛው الان وغدا ነው አሁን ወይ ወደፊት ነው መስፈርት አሟልቷል ስለዚህ ሙስነድ ኢለይህ መደገፍ አለበት አንዱ ይሄ ሁለተኛው حال ሆኖሱ صاحب الحال ተደግፎ መምጣት አለበት ለምሳሌ جاء زيد ضاربا عمرا جاء زيد ضاربا عمرا زيد فاعل ነው ለجاء ضاربا حال ይባላል adverb ማለት ነው حال ነው صاحب الحال ማን ነው زيد ነው خير اعتمد على اي شيء اعتمد على صاحب الحال صاحب الحال ተደግፎ ነው የመጣው ተግባባን ስለዚህ ይሄ اسم فاعل መስራት ይችላል ምክንያቱም صاحب الحال አስቀድሞ መጥቷል በሌላ አነጋገር የተፈለገው በነገራችን ላይ እሱ حال ሆኖ ማለት ነው እሱ حال ሆኖ صاحب الحال ተደግፎ መምጣት ማለት ሁለት ሶስተኛ لابد من كونه معتمدا ايضا على الموصوف مثلا مررت او جاء رجل ضارب عمرا جاء رجل ضارب عمرا رجل فاعل ነው سبجكت ነው خير ضارب صفه ነው adjective ማለት ነው صفه ማለት ገላጭ ማለት ነው ضارب እንግዲህ ናዓት ነው عمرا مفعول به ነው የማን የضارب የصفቱ የናዓቱ هل استكمل الشروط መስፈርት አሟልቷል نعم አሟልቷል ምን اعتمد على موصوف رجل እንኳን አይደል እንዴ موصوفን ተደግፎ ነው የመጣው موصوفን ከተደገፈ ደግሞ የመስራት ብቃት አለው خير بما حال واستقبالም የግድ ነው الان او غدا ይሄ ግድ ነው ሶስት አራተኛ لابد ان يسبقه نفي او شبه النفي ነፊ ነገር ሊቀድመው ግድ ይላል አፍራሽ ነገር መኖር አለበት ለምሳሌ ما ضارب
زيد عمرا أيه وين ما زيد ضارب عمرا أهون اعتمد على النفي بلندينته أفراشن تدقفان فلذلك لكونه معتمدا على النفي نفي تدقفه سلامت أصبح عاملا سراتن يهون والمالن مسرات شلوه عندما مستنيا كونه معتمدا على الاستفهام استفهام مقدم علبت أضارب زيدا أضارب زيد عمرا أضارب زيد عمرا زيد فاعل نو لضارب عمرا دقمو مفعول نو تقبل فلذلك ሁለት መስፈርቶች አሉት ማለት እነዚህ ናቸው الشرط الأول لابد من كونه بمعنى الحال والاستقبال الشرط الثاني لابد أن يكون معتمدا على واحد من هذه الخمسة ሁለት ናቸው አምስት ነገሮችን ቆጥረናል كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما أو حرف نداء إلى ابن مالك رحمة الله عليه ሁሉንም ጥቅስ አድርገው አስቀምጠውታል ማለት ነውና በዚህ መሰረት اسم فاعل ይሰራ ማለት ይሄ ነው طيب ከዛ በኋላ ስራው ምንድነው ከተባለ كما بينه المصنف የራሳቸው እንዳብራሩት اسم الفاعل ነው የምንመለከተው إذا كان من فعل لازم يرفع كفعل اللازم كهنا رفع درجه يعني يكتفي بمرفوعه لأنه لازم لا يحتاج لمفعول لازم سلوهنا مفعول بها يفلق خير وإن كان من فعل المتعد اسم فاعل دمه كمتعد فعل كهنا يتوسده فيرفع وينصب كالفعل عند فعله رفع درجه نصب درجه نصب የሚያደርገው ደግሞ إذا كان لمفعول واحد عند المفعول كونه نصب የሚያደርገው اسم الفاعل እንደዛው አንድ مفعول ይሰራል وإذا كان الفعل ينصب مفعولين فعل باله ሁለት مفعول ከሆነ ደግሞ فكذلك اسم فاعل ينصب مفعولين اسم فاعل ሁለት مفعولዎች ነው የሚሰራው مثلا اعطى زيد محمدا درهما اعطى فعل ነው محمدنا درهما ነው ይሰራቸው زيد معطٍ محمدا عمرا ማለት ይችላል معطي اسم فاعل ነው خير ስለዚህ እንደ فعل ነው افعال الشكوችም እንደዛው ናቸው انا ظان زيدا عمرا زيدا قائما انا ظان زيدا قائما ሁለት መስራት ይችላል اسم فاعل ይሄን ይሰራል ግን መስፈርቶቹ በተመለከተ هل هو لرفعه او لنصبه او لكليهما ሁለቶቹ መስፈርቶች የተደረጉት لنصبه المفعول به ነው እንጂ واما الرفع ሁለታቸውም ሸርጦች ግዴታ አይደሉም ኢንሻአላህ ከፍ ስንል ምናየው ነው የሚሆነው كأفتى بوانا نقنايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا بسم الله الرحمن الرحيم كأفتابها لا تملسا متنال ثم قال المصنف رحمه الله والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل إلى إيه باب المصدر يبالال طبعا مصنف يوبزو زي مصدر عيانا سامبلنال ما أنه بابنا عيانا سامبلنال بابو كذا بلو رأسوچنا ياسكمتم جن ملكتو ياو عدس رأس مهنو قلسنو قال رحمه الله والمصدر الأصل مصدركو أصل السنو مسرتاوي السنو أي هو أصل للفعل وللمشتقات للأوصاف مثلا اسم فاعل اسم مفعول أسماء الآلة صيغة المبالغة صفة مشبهة ሁላቸውም ከመስደር ነው የሚወሰዱት ማለት ነው وأي أصل أي كامل الأصالة كامل الأصالة أصلنته ደግሞ ሙሉ የሆነ أصلنته ሙሉ የሆነ ይሄ ደግሞ የተወሰነ ረድ የሚያደርገው አለ أصل ሆኖ ሲያበቃ ግማሾቹ ሌሎቹ ከሌላ ነው የተወሰዱት مثلا الفعل أخذ من المصدر والأوصاف وبقية المشتقات أخذت من الفعل يميل قول على ناس لما ملسنا كامل الأصالة إلى ومنه
كأصلنته ነው የሚመደበው أو ومن المصدر يا صاحبي اشتقاق الفعل የፊዕል اشتقاقም ከመስደር ነው الفعل اشتق من المصدر خير እንግዲህ ባቡል መስደር ነው ብለናል ይሄ ስለ መስደር የሚናገር ነው المصدر مصدر ብሎ ማለት مصدر بالصاد ምንድነው ቃል በቃል ትርጉሙ ምንጭ ማለት ነው يعرفونه هو اسم الحدث مصدر ብሎ ማለት ግስን የሚያሳይ ቃል ነው الجاري على الفعل የፊዕልን ፊደሎች ጠቅልሎ የያዘ ፊዕሉ ላይ የነበሩት ሐርፎች ወይም ፊደሎች ሙሉ በሙሉ አብረው ይመጣሉ ثم بعد ذلك ليس علما سيامي አይደለም لو كان علما ولو اشتمل የፊዕሉን ፊደሎች የያዘ እንኳን ቢሆን ዓለም ከሆነ ዓለም الجنس ማለት ነው ከፈጃሪ مثلا ዓለም ነው ይሄ መስደር ሊሆን አይችልም ማለት ነው اسم المصدر የሚባላል اسم المصدر የመስደር ስም ነው وهو لا يجري على الفعل እሱ የፊዕልን ፊደሎች ጠቅሎ የሚይዝ አይደለም ወይ ይጎላል ወይ ይቀንሳል የሆነ ነገር ይኖራልና መስደር የሚለውን በዚህ ይገልጹታል والمصدر الاصل እሱ ነው ማለት ምንድነው مشتقاتዎች ሁሉ ከሱ ነው የተያዙት خلافا للكوفيين وهذا مذهب البصريين ይሄ በስሪዮች مذهب ነው የኩፍዮች مذهب ከሆነ فعل ነው اصل ነው የሚሉት يقولون الفعل اصل للمصدر نفسه وللوصف مصدر ነው እንደውም ከፊዕል የተወሰደ ነው የሚሉት ተግባባን مصدر ከፊዕል የተወሰደ ነው የሚሉት ስለዚህ والمصدر الاصل ሲል رد على الكوفيين واقر مذهب ايش البصريين ሁለት مذهب ያገኘን ነው مصدر ነው አንድ ተቃራኒው ደግሞ ፊዕል ነው የኩፍዮች ማለት ነው واي اصل كامل الاصاله ነው አለ ይሄ ደግሞ رد على القول الفارسي من البصريين ከበስሪዮች አንድ ሰው አለ ፋሪሲ የሚባል ይታወቃል مصدر ለፊዕል ፊዕል ደግሞ ለወስፍ ነው የሚል ቀውል አለ عرفتم المصدر اصل بالنسبه للفعل والفعل اصل بالنسبه للوصف ይላል ተወስጥ ቀውል ምትወስጥ ነው ይሄ ሶስተኛ ቀውል ይሆናል واي اصل ሲል እሱን ረድ ነው ካሚሉ الأصالة አሁን መስደር አስልነቱ ካሚል አይደለም በዚህ ሂደት ምክንያቱም መስደር አስል ሊሆን ይችላል ለፊዕል ብቻ ነው ተግባባን ለወስፍ አልሆነም خير ለወስፍ አስል ስላልሆነ አስልነቱ ካሚል አይደለም ይላል እሱ ስለዚህ واي اصل ሲል እሱን ረድ ለማድረግ ነው ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل فعلم ከሱ ነው የተወሰደ هذا بيان لوجه الشبه او لوجه الاصاله اصل የሆነውን ነገር اصل የሆነበትን መንገድ ማሳያ ነው እንጂ አዲስ ነገር የለውም والحاصل من جهه الاصاله وغير الاصاله فيه 4 اقوال አራት ቀውሎች ናቸው ያሉት القول الاول المصدر اصل للجميع وهو مذهب المحققين من البصريين رحمه الله عليهم የበስሪዎች መዛብ محققዎች ይሄ ነው القول الثاني الفعل هو الأصل مطلقا وهو مذهب الكوفيين يكفيش مذهبنا القول الثالث كل منهما أصل برأسه الوصف أصل الفعل أصل والمصدر أصل وعلى هذا الوصف أيضا كذلك عربوش بزيو ملك تناقروتنا قال لك أنا قال إيه اشتكاكات من عامل متروت إن أنت فلسفان وليلونه للظاهر طيب القول الرابع وهو ما أشرنا إليه هو قول الفارسي رحمه الله من البصريين يقول المصدر أصل للفعل والفعل أصل إيش للوصف العلم أردت قولنا يالله وهذه كلها قدي صرف لايم بدن بميتاينه مصدر نو يالوت أصله وهو مذهب الكوفيين بلنال من يلالو من رجاس يقوموا راسو سمو ينقرنا اللالو مصدر مالت من مال منج مالت مصدر مالت منج مالت ስለዚህ መስደር ምንጭ ተብሎ የተጠራበት ይሄን ስም የተሰጠው አስል ስለሆነ ነው ይላል አስል ስለሆነ ነው ስለዚህ لماذا تمنعونه ለምንድነው የምትከለክሉት ይላል አንድ ሁለተኛ አስል አይደለም ብላችሁ ማለት ነው طبعا የምትከለክሉት ማለት ሁለተኛ እሽቲቃቅ የሚባለው ነገር ለሆነ ጉዳይ ነው ወደ ሌላ የሚከደው ገብታችኋል ወደ ሌላ ምን ሄደው ለሆነ ጉዳይ ነው ዚያዳን ያሳያል ናቂሱ አስል ነው ዚያዳ ፈራ ነው አሁን ተመልከቱ ፊዕልና ወስፍን እንመልከት
ضرب የሚለው ከضرب ይጨምራል ገብታችኋል ضرب ሐደስንም ጊዜንም አመጣው ضرب ያልከው ግን ሐደስን ብቻ ነው የሚያሳየው ስለዚህ ምን አደረጉ እዚህ ጋር ፊዕሉ ነው ፈርዑ አሉ መስደሩ ነው አስሉ አሉ ምክንያቱም ዚያዳ ከጊዜ በኋላ የሚመጣ ነው ስለዚህ ዚያዳ ያመጣ ነገር ከጊዜ በኋላ ይመጣ ነው ማለት ነው ተግባባን ስለዚህ መስደር አስል ነው ሲሉ በስሪዎች እነዚህና ሌሎች መረጃዎች በመጠቀም ነው ኩፍዮች ደግሞ አስሉ ፊዕል ነው አሉ አስሉ ፊዕል ነው ሲሉ الفعل يؤثر على المصادر مثلا ضربت ضربا ستل كلم الله موسى تكليما ستل من دنيه تكليما يالكون كلمني يسرع العامل مقدم ይላሉ እንግዲህ عامሉ ይቀደም عليه المؤثر مقدم على مؤثر عليه ይላሉ ይሄ እንኳን መቼም ብዙም አያስኬድም ምክንያቱም حرف ለምሳሌ إن زيدا سنل مؤثر ናቸው ዘይድን ያው ሰርታለች ስለዚህ زيد يسوى فرعنه السوى أصلنات يبالا لا يقال هذا نعم هذه دليل واحد عند مرجات هنا وثانيا كفيوش مالتين ولتنيا عند هلال النص بعض الأفعال لا مصادر لها عندنا فعلوش مصدر لا تشمل ليس مثلا نبئس نعمة مصدر لا تشوف فعلوش هناك أفعال لا مصادر لها مصدر أصلك على تشوف هلال ليس مصدر معنى مصدر معنى أصله معنى أمتو እንግዲያውስ ምን ሆነ ማለት ነው فاصبح الامر ايش ወደ ምን ሄርን ማለት ነው فعل ነው አስሎ ወደሚለው ሄርን ይያል وهذا كلام غير صحيح ايضا ይሄ ደሊሉ አሁንም አያስከልም ምክንያቱም وهناك مصادر ايضا لا افعال لها فعل ነው አስሎ ካላችሁ ይሏቸዋል በስሪዎች መስደሮች ሳሉ አይደለም ወይ فعل የሌላቸው እንደነ ወይል እንደነ በልሃ هذه مصادر لا فعل لها طيب من أين اشتقت إذن هذا أيضا إلتكم مردود تذكر هذا الأمر يهن من السباجة خير طيب ثم الكوفيون فعل أصل قالوا بهذا اختلفوا في أنفسهم بعض الكوفيين قال الماضي هو الأصل ماضي أصل يلالو كفيلوج ليلوج دمو يقولون المصدر المضارع هو الأصل المضارع هو الأصل ሁለታቸውም ምክንያት ያቀርባሉ ማዲ ነው አስል ያሉ ሰዎች يقولون لسبق زمنه ዘመኑ ቀድሟልና ይላሉ ዘመኑ እንዴት ነው የቀደመው ካላችሁ ተመልከቱ ዘመኑ እንዴት ነው የቀደመው ካላችሁ አንድ ጊዜ በመገኘት በኩል ማዲ ነው የሚቀርበው ለምሳሌ ይሄ የትናንትናው ቀን ነው ይሄ የዛሬው ቀን ነው ይሄ የነገው ቀን ነው በመገኘት የትኛው ነው የቀደመው ይሄ ማዲ ትናንት ነው አይደል የትናንት ነው ተገኝቶ አልፏል ስለዚህ ሳቢቁን ፊል وجود حال ያሁኑ ደግሞ አሁን ገና አለንበት የነገው ደግሞ ገና አልደረስን اذا سبق الماضي وجودا من الحال ايش والمضارع فلأجل هذا قالوا ان الماضي هو الأصل مضارع ነው ያሉ ሰዎችም قالوا لسبق زمنه ይገርም ነው ኢለታቸው አንድ ነው ይወለታቸው ሙዳሪ ነው አስሉ ስንል ይላሉ ዘመኑ ቀዳሚ ስለሆነ ነው እሱ ይሄ ደግሞ ለምሳሌ የትናንትናውን ቀን እንመልከት የትናንትናው ቀን መጀመሪያ ከመገኘቱ በፊት ሙስተቅበል ነበር የሚባለው ከተገኘ በኋላ ሐል ተባለ ሐል ካለፈ በኋላ ማዲ ሆነ ሶስት ሲፋዎች አሉት እንግዲህ ሙስተቅበል የሚባለው ሲፋ አለው ሐል የሚባለው ሲፋ አለው ማዲ የሚባለው ሲፋ አለው ከሶስቶቹ ሲፋዎች ቀዳሚው ሲፋ የትኛው ነው ሙስተቅበል የሚለው እኮ في زمن واحد በአንድ ዘመን ላይ ስታየው ምን ሆነ ማለት ነው كان موصوفا بالاستقبال اولا ثم وصف بالحال ثم وصف بالماضي ስለዚህ وصفه بالاستقبال سابق من وصفه بالحال والماضي አንድ ዘመን ላይ ነው የሚታየው ይሄ የመጀመሪያው በማነጻጸር ሁለት ዘመኖችን የትናንትናውና የዛሬውን የትናንትናውና የነገውን በማነጻጸር ነው የትናንትናው ቀድሟል ማለት ተግባባን فلذلك قالوا لسبق زمنه مضارع ነው ያሉበት ምክንያታቸው ኩፍዮች ማለት ነው طبعا ይሄ ነው ስለዚህ من حيث الاشتقاق ባጭሩ كلامه ويم قوله هنا والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل ومنه تمصدرنو يفعل اشتقاق على قيل في هذا رد على قول أبي طلحة
ابن طلحة የሚባል አንድ ምን ነህይና አለ የሱ ንግግር አለ እሱን ረድ ያደርጋል ምንድነው هو يقول الفعل اصل بنفسه والمصدر اصل بنفسه ለሱ قول ወይም የሱ ንግግር رد የሚያደርግ ይመስላል على كل ذكرت هذه كلها طيب يا صاحبي ነበር هذا يسمى بالترخيم ወደፊት ባቡ ኒዳ ላይ ይመጣል ተርኺም ይባላል ይሄ ተርኺም ማለት ሙናዳ ላይ ተርኺም طبعا ሶስት አይነት ነው ተርኺም النداء ተርኺም الضروره የሚባላል ይሄ ተርኺም النداء ነው ያ صاحቢ የነበረውን ያ صاحي ሾርት ይባላል اختصار ነው للتخفيف ጣል አድርጎት ነው ስለዚህ መስተር ብሎ ማለት ባጭሩ ሲገለጽ በኩፍዮችና በበስሪዮች ያለው خلاف ይሄ ይሆናል ከዛ በኋላ አሁን መስተርን ምን حيث ነው ያነሳነው مصدر مرفوع هنا يمطا مجرور هنا يمطا منصوب هنا يمطا ሁሉ ጥቅል በሆነ መልኩ ነው እሱ ያነሳው እኛም ያነሳነው ይሄ ነው ከዛ مفعول مطلق ይባላል مفعول مطلق ይባላል مصدر ሆኖ ሲያበቃ የሚነሰብ ማለት ነው من المفاعل الخمسه ነው እሱን ኢንሻአላህ ያላ ፍቃድ ይሆነ እንደው በሚቀጥለው ደርሳችን የምናይ ነው የሚሆነው والى لقاء اخر فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا